A, double S, U, R, and E. Each letters have the analyze level for the first state objective, select media and material, utilize that media and material, and then require the learner's participation, and the last one of this is evaluate and refine. Now I'm going to explain you implicitly about these steps. The first one is analyze learner. Why do we have to analyze each learner in the classroom? Because if we present or we present the material and the material is not fitted or is not mixed with the characteristic of the each learner, it will be boring or it will be not reach the goal in the second step, that is step objective. We have to make a goal or we have to make an objective of its instructional. So our instructional will become like well ordered. And then the third one is select media and material. We have to select appropriate media. We have to select a good media. So our utilize that media and material become good, become better than ever. And then the next one is require learner participation. In this part, we have to encourage the learner so they become participate in our instructional. And then the last but not least is evaluate and revise. So I can make a conclusion that the analyzed learner, the state objective is be held on the before of the semester, while in the select media and material, utilize media and material, and require participation is be held while the semester is going on. Meanwhile, the evaluate and revise be held in the end of the semester to evaluate the result. Next slide. And now I'm going to explain you explicitly about analyzed learning. There are at least three main things that we have to analyze the learning. The first one is general characteristics. General characteristics, as you can see, are the individual characterization of the learner. I can make an example. If we want to analyze the characteristic of the learner, is we analyze the age of the learner. So our way to present the material and our material use is fit in with the characteristic of the learner. And then the second one is entry competences. The entry competences are the basic competences that learner have. It's all about the love of the learners, the interest of the learners. Jadi kalau kita mengajarkan sesuatu hal yang sudah siswa itu tahu, itu sama aja dengan membuang-buang waktu mereka. Seperti sekarang sebagai contoh, gimana sudah mengetahui suatu vocabulary tertentu, misalnya adalah meja, kursi. Ketika kita mengajari vocabulary tertentu itu seperti meja dan kursi, Ivana hanya akan membuang-buang waktu di kelas dan tujuan dari pembelajaran tidak akan tercapai. Dan yang ketiga adalah learning styles. There are at least three learning styles in human nature. That is auditory learning style, visual learning style, and kinesthetic learning style. Saya akan memberikan contoh, tapi berhubung kita spidol, maka saya cukup ditekan saja. Ketika kita ingin memberikan pembelajaran kepada orang yang memiliki visual learning style, kita harus menuliskan di papan tulis. Seperti contoh, vocabulary kursi atau chair. Kita akan menuliskan chair. Dan kita biarkan mereka untuk menganalisa tulisan itu. Tapi kalau untuk auditory learning style, kita harus mengeluarkan suara. Kita harus mengajarkan mereka secara oral. Maka dari itu, ketika kita mengajarkan, ketika kita menganalisa tentang learning style, kita harus memiliki tiga hal itu. Yang pertama, kita tuliskan. Yang kedua, kita sampaikan. Dan yang ketiga, kita sediakan. Kita sediakan objeknya. Kita suruh mereka menganalisis. Bentuknya seperti apa, komponennya seperti apa. Makanya analyze learning ini sangat penting untuk diterapkan ketika kita sedang mengajar. Mungkin seperti itu presentasi dari saya. Next. Okay, everyone. Now I will explain to you guys about the state of the objectives. Next slide. So, what is the state of objective? So, the state of objective is a statement that we as a teacher made it
in order to know what our students will achieve in their class. And these objectives must be as specific as possible, so the students will easily know what will they achieve in their class. And let's take a look at my example there. So this example is at the end of the lesson, students will solve triangular problems in less than 5 minutes using the Pythagoras formula. So this statement contains 4 parts in order to make it a good statement. And the first one is audience. So what is the audience? So first, we as teacher must name our audience. And we have to focus to what the audience do and not what we as a instructor do. Simple example that we can name our audience is by calling them as students. And the second is behavior. This is a very important part because behavior illustrate what the student will achieve. For example, maybe they will, after they achieve their goals, they can get new skills in writing or new skills in speaking in English. And the third one is the conditions. So in this section, the statement must contain what is the condition after the student achieve their objectives. Maybe now the condition after they achieve it, they will easily to speak in English, or maybe they can talk with the teacher easily. And the last part is the degree. So in this last part of the statement, it contains the criteria or standard in goals that they will achieve. Mungkin bisa saya analogikan seperti ini, standarnya itu sama seperti pembalap ketika mereka membawa motor mereka, tentunya tidak selambat kita yang hanya menggunakan motor untuk hanya untuk transportasi. Jadi so let's take a look back to my example. Next slide, please. Next slide. Okay. So at the end of the lesson, students will solve triangular problems using the Pythagoras formula in less than 5 minutes. So the students here is the audience, and solve triangular problems is the behavior. Using the Pythagoras formula is the condition, and in less than 5 minutes is the degree. Next slide, please. Next slide. And now we move to the select methods, media, and material. So, why do we have to pay attention in detail in selecting methods, media, and the material? Because as a teacher, we have to help the students to connect them into their objectives that I just discussed with you before. And the first one is the choosing method. As teacher, we have to use a more effective method as much as possible. This method have to cover all the learning style of the students that my friend has already told you. Whether maybe they are visual, auditory, or maybe they are kinesthetic. And two is choosing the media format. So the media here that we're talking about is the physical media. Maybe like for example now you're using a TV, laptop, and you use your desk to duduk di depan untuk melihat saya sekarang. Jadi as teacher kita tidak harus hanya memikirkan keefektifitasan dari media yang kita gunakan. But we have to choose wisely because not all the media is cheap and not all the media is easy to get. And the third one is the obtaining the specific material. In obtaining the specific material, we have to choose one out of 3 ways. Maybe you can select the available material from the library or the internet or from previous teacher. And the second one is you can modify the material that you can cut, so it will more effective kepada student kalian. And the last is we can even design our new material. Like this. And now utilize media and material. It can be how a student learn how to utilize the computer lab, and then each student
read and interpret a graph. And then small group activities. The small group activities, it can be 2 until 4 people in group, like to make a collaboration. And the survey, observation, and then the personal interview. The most basic step that you can take in this requiring participation is of student in class discussions. A more sophisticated approach would require that students prepare question and answer at home and then bring it into the class. You might even try to allowing your student to lead the class and then make a discussion like this. Beyond this, you need to plan exactly how the student will participate in the learning process and exactly, generally speaking, how they learn their information, teaching included in a lesson. This plan needs to be more specific than you just saying they have to learn, they have to listen, and then or absorb the material. Maybe you will encourage your student specific kind like please taking notes please or other strategies learning. Next slide please. The last is evaluate and receive. There are 3 things that we have to focus in this case. Number 1 is assessment of learning achievement. What is used to knowledge the student statistic like the collecting data, presenting data, presentation style or interpretation. Then evaluation of media and method. In this process, a good relation between the student and teacher are very necessary. And then the provision that teacher bring into the class before they came into the class are also prioritized. The final step of ASUR model is just as crucial as the others. In this step, evaluate the impact of your teaching on your student learning. This includes an evaluation of teaching strategies and technology, media, method, materials that you used. Maybe the following questions are useful to ask during this evaluation. It can be, can this lesson be improved? How? And then how you are going to assess the weaknesses in your presentation. The final step in your evaluation should be more focused in the feedback from your student. Was their experience positive overall, or do they feel that they have to reach your objective or their personal objective? Or how will you determine whether or not your performance was effective? Okay, all. That's all from our presentation. If there is any question, please raise your hand. Okay. First, you have to use Indonesian language to comprehend computer. Alright then. So first of all, thank you for the opportunity that has been given to me. So my question is, can I use English first? Okay. We as the teacher have to adapt the student learning style, right? So there are a lot of methods in learning itself, such as audiolingual or auditory type of student. So if the student in one room have many learning style, in other words, like compound style, so how can we mix 2 or more different kind of method on teaching itself? Thank you. That's all. Any other? I think no. Okay. Okay, we have to discuss first the question from your family.
going to answer Ilham's question first, but I'm going to use bahasa Indonesia. Jadi pertanyaannya Ilham itu adalah bagaimana jika di suatu kelas terdapat satu orang atau bermacam-macam orang yang punya learning style lebih dari satu. Jadi setelah berdiskusi dengan kelompok kami, saya mendapatkan sebuah jawaban bahwa ketika kita menjadi guru, kita pertama harus menyediakan pembelajaran yang seperti biasa, dalam tanda kutip seperti biasa. Pembelajaran seperti biasa itulah yang kita gunakan sebagai analisa. Misalnya kita mengajarkan melalui visual learning style yang seperti tadi saya contohkan, visual, oral, dan menyediakan. Lalu kita tanya yang siapa yang kurang jelas gitu, baru kita analisis dia lebih condong ke learning style yang mana. Yang menurut analisa saya, satu orang murid tidak mungkin mempunyai satu learning style kan, seperti yang saudara bilang, tetapi juga murid pasti lebih condong ke salah satu learning style itu. Jadi itu yang kita harus bisa analisa, kemudian itu yang kita pakai untuk menyampaikan ke mereka. Mungkin seperti itu jawaban saya. Jawaban kami. Jadi bagaimana kan men? Yeah. Thank you so much. Anyone have a question? Can I have a question? Okay. Oh, iya. Ada siapa? Tanya. Memang Jadi izin ya. Jadi kan di era globalisasi ini tidak kemungkinan bahwa orang itu akan memanfaatkan teknologi sebagai media belajar kan. Contohnya game. Kan seperti yang kita tahu banyak siswa yang suka sama game kan. So my question is it possible to utilize media such as educational game in order to make learning environment become more fun while it can be disturb the student focus on learning itself? is it possible? Itu mungkin, tetapi kita harus mengatur bahwa game itu harus terfokus kepada edukasi saja. Kita tidak bisa mencampurkan game yang seperti game Counter-Strike, GTA untuk pembelajaran. Mungkin itu bisa saja menjadi pembelajaran bagi mereka, tetapi di luar jam sekolah, seperti mungkin di rumah mereka belajar melalui Counter-Strike, belajar speaking dengan orang lain, dengan partner game mereka. Tapi kalau di kelas itu mungkin saja, tetapi sebagai guru kita harus mengarahkan sebuah game itu sehingga mereka cuma bisa edukasi saja. Mungkin game tambah kata, tambah vocabulary, TTS, untuk game-game yang berkecimpung di dalam edukasi itu. Mungkin seperti itu jawabannya. Berarti sekiranya ya kemungkinan mata pelajaran itu ditambahkan oleh game itu sendiri, berarti itu mungkin saja terjadi ya. Yang penting guru itu bisa mengatur atau mengarahkan siswanya. Benar seperti itu. Oke, saya tambahkan kalau dalam pandangan saya untuk masalah pembelajaran yang benar-benar akademik gitu, bagi saya mungkin game itu tidak akan bisa, sekalipun bisa paling hanya bisa untuk di edukasi yang mungkin masih di kelas SD maupun TK. Kalau untuk di umur kita sekarang itu tentunya saya pribadi mungkin sama Arya pasti bakal bosan untuk misalnya main game tebak kata gitu ramai-ramai gitu, jadi mungkin kurang gitu. Nah kalau dan benar tadi kata Arya juga mungkin kalau game-game itu yang mungkin sekarang saya sering mainkan juga itu hanya bisa menambah ilmu kita, khususnya dalam bahasa Inggris, hanya yang di luar bidang akademik, yang kayak biasanya dia bisa berbicara. Bahkan kalau kita ngomong sama orang luar itu kita selalu pakai slang, nggak pernah pakai grammar yang benar. Jadi itu sekian. Tambahan lagi dari saudara Nanda, bahwa balik lagi ke analis learner yang seperti yang tadi saya jelaskan. Kita harus menganalisa usia mereka, usia yang orang yang kita ajar. Seperti kita sekarang, kita sudah dewasa. Tidak mungkin memainkan game tebak kata yang seperti yang saudara Nanda bilang. Jadi kita harus menganalisis lagi learner kita itu dengan game yang mana yang cocok untuk mereka. Terima kasih banyak, sangat menjawab. Nice. Oke, boleh saya? Really good answer. Boleh saya bantu jawab? Really? Oke ya, ada pengalaman. Jadi pas SMP itu kelas 9 itu sebenarnya bukan mana sih melawan pendapat, tapi sangat memungkinkan kalau kita tuh kasih game gitu, untuk edukasi itu terutama bahasa Inggris. Ada nama gamenya dulu Quackle. Jadi mungkin Ilham nanti jadi guru bahasa Inggris nanti bisa ya semuanya mungkin di sini di ruangan ini bisa rekomendasiin orang main game Quackle gitu. Game itu adventure, jadi kami itu di program ini Sida harus tamatin game ini gitu kalau mau lulus untuk di pelajaran ini. Tapi pertanyaan saya, apakah mungkin pemerintah itu bisa manfaatkan game-game kayak gitu tuh untuk
dijadikan kurikulum gitu setidaknya. Jadi mungkin itu kreativitas guru masing-masing sih. Mungkin bisa menambahkan pembuatan kurikulum itu ada dua macam, yaitu pembuatan kurikulum dari kita sendiri sebagai learner dan kurikulum dari pemerintah. Kurikulum dari kita sendiri itu ketika kita membuat khusus seperti mungkin di Malvi, jadi kita bisa menambahkan game yang mungkin seperti saudara Luli bilang, kita bisa menambahkan itu. Tapi kalau kurikulum yang disusun oleh pemerintah, tentunya kita tidak bisa mengatakan itu karena sudah ada susunannya sendiri. Oh berarti dari kurikulum itu ke silabus dan kita memanfaatkan itu untuk Iya. ya kan? Nanti sekarang tadi juga bisa ya. Bisa. Ya masalah ada kan game. Mungkin kita lagi kita ya lagi ke umur kita yang sekarang nih. Kalau kita udah dengar kata game, ayo kita main game, pasti selalu bawanya itu yang have fun, bukan dalam akademik. Jadi kalau misalnya kita sekarang saya ngajak kalian, ayo kita main game, sekarang kita makan, contohnya kita tebak kata, lalu kan jadinya sepertinya kurang gitu minat kita jadinya. Mungkin kalau masalah game yang sudah digunakan untuk pembelajaran, mungkin sekarang bisa saya sediakan game untuk belajar atau mengerti vocabulary misalnya untuk kalian. Itu ya paling enggak itu hanya meringankan untuk melihat ada visual yang bagus gitu aja. Jadi bukan malah kita enggak terlalu lah naik rasa senang, benar-benar kita kecanduan enggak kayak gitu jadinya. Ya itu mungkin fungsinya game. Mungkin seperti itu jawaban dari kelompok kami. Ada pertanyaan pertama atau ada pertanyaan lagi? Oke, sedikit saya tambahkan mengenai game. Game itu merupakan bukan metode pembelajaran, tetapi sebuah media. Jadi seperti dikatakan tadi oleh siapa namanya? Anda Ya, sebagai Nanda. Game dalam bidang pendidikan itu bukan sebuah permainan yang membuat kita kecanduan, tapi sebuah media yang bagaimana kita itu bisa mempelajari materi itu dengan lebih mudah dan lebih mudah dipahami. Ya. Jadi ketika Anda sebagai calon guru ataupun calon dosen nantinya, ketika Anda menerapkan sebuah game atau apapun namanya itu hanya akan membantu sebagai alat yang mempermudah para siswa ataupun mahasiswa itu memahami materi yang disampaikan. Jadi bukan membuat kecanduan seperti orang Mobile Legend atau apapun nama game itu yang setiap hari dimainkan. Tapi game itu hanya akan cocok ketika kita melaksanakan sebuah proses belajar dan pembelajaran. Ya. Oke, sangat mudah. Nah, sangat bisa diterapkan game. Tapi tergantung lagi sekreatif apa pengajar tersebut dalam menerapkan gamenya. Makanya seperti dikatakan oleh Chandra tadi, analyze the learner. Karena setiap learner itu memiliki karakteristik yang berbeda. Apalagi kalian, tidak semuanya menyukai game. Apalagi yang perempuan gitu kan. Kita perlu memiliki satu payung gitu. Kita harus menyamakan opini dan mindset dari semua mahasiswa yang ada di kelas ini. Kira-kira game apa yang cocok gitu. Jadi analyze the learner itu, kebutuhan gamenya itu yang seperti apa? Apakah yang hanya tebak kata atau kinestetik yang bergerak atau bagaimana gitu. Oke? Jadi itu sedikit tambahan dari saya. Pak bertanya Pak, Ya. pengalaman sebelum jadi guru Pak, apakah dapat insentif gitu kalau kita kan misalnya kita mau ngembangin game itu di Kapur atau Quizizz gitu Pak. Quizizz itu kan kalau mau lebih premium itu berbayar gitu. Apakah kita bisa proposal jadi guru itu atau jadi dosen itu minta uang gitu sama Undip, ayo saya mau ngembangin Kapur. Sangat boleh. Misalnya janganlah kalau di universitas pasti akan dibiayai. Ya, pasti akan dibiayai. Biasanya kan yang paling sedikit melakukan inovasi itu kan di sekolah-sekolah, misalnya SD, SMP atau SMA. Itu kan metode kita kan menggunakan metode tradisional. Ya. Jarang para guru itu melakukan inovasi. Nah, ketika ada seorang guru memiliki inovasi atau kreativitas dalam melakukan pembelajaran dan ingin atau membutuhkan sebuah alat bantu, seperti dikatakan tadi, mengajukan insentif atau apa, itu pasti dibiayai. Minimal itu dari dana sekolah. Itulah makanya ada gunanya dana BOS itu. Kalau di SMP, ya itu sebagai penunjangnya. Kalau di SMA itu apalagi lebih besar biayanya. Apalagi kalian independen, misalnya mengajukan ke dinas atau ke NGO yang pemerhati pendidikan, itu boleh. Asal sesuai dengan
tujuan apa digunakan media dan alat bantu pembelajaran tersebut. Kalau di kampus pasti dibiayai atau disponsori. Oke. Ada lagi yang ingin didiskusikan? No question for group one? If you have no question and everything is clear about the material, please give them applause.